Je mis te beschön kom pluen hier nas hier has salam harish rekeer fiket. Lewe van a Jekeviaring. Psalm 86 and reading from verse 10. Shana ye ke velu mor kun dianer oi vela famir vela. Du fine van hier kwach gochten jas. Da lie tjekish goha ye at irin kwosh me. Je kalt en hem kan begaram, mag die het terug fe. De mulle fiars van de moe, o hier ne magie, dat en hem bra oor zo ver niet vast, als zwaar circa veel. Als smoort er haker ganse je, is pas o even hier, zo kusse zuur dat man hem bach, is ook o niet. Rhain hasyn van een Jekeviaring, Shana ye gyfel môr, gyn dianer o'i ddrylad.
Pwy'ch ys gwt yn dan Sian yn y prier yn fes yn y sioe malir I chael mar a haw y moch gyg neu gain na dydyn na dy iaddu yn ule do gil sia gyda dws yn dier sy'n y rhain y choenchael na ahar I hiwgys na brisw gysiori. Agus mar a ha yn choenchael ha sien y colaneg yn y ffisroch Y golwai. Agus twyfer yn y cwsio gymbyr y colaneg ffat na sioria. Na chael na biamoch gan y fonyas fi yn cael ystwych yn efan iawn na nic yn hadalwyd I ffisroch rhaid hwrys sy'n asach. Nach mar yn ghed na biamoch yn glor far sien. Fys y ffisroch y ffat na sioriach. Nach bi yn sioriach na yn biamoch môr yn ach dig aharach yn ach riach. Agus gwy mit y fat yn sio gybyd y dorst iachu dogach hyn ac ein choff halof agus y hasyn an yn hen. Gyda'n eich sy'n y mach yn y brain womano le baf yn halof. Agus gyda chytig y dws y gain yn cost nag yn sŵhwch go himalan gyrig tŵrys hic sy'n mach as yn dhwhol o sio le fab yn ffalaf. Ygys y hwyliger y sien hannig sy'n mach as y brain siamstoch. Ygys sien yn ochgyg ffat behe yn dyngen at sy he marafon yn ieg arstenigys yn y piachgien. Yn maig sy he noch gwych na dygu. Yn mar y he y graag o chws ga y wwtial hen ys y fiachgys. Ygys mar na chylim ar ag na'n ymniafas fawr na'r sioriach dy harren. Ygys y hwlyd at y hasien yn ochgyg. Ni hana naat ar yn dynnu. Ygys ys a ni sôl am eich ygys thalet dwlich y hawn. Nŵr a ha dynnu y cehefe yn hir yn horsgal y chwrst a chwylys hymig siors y hochrien hyr y biamach yta bwyn cyrila. Ygys ga ywg Etyn codierig y hwrys, ygys dol y mach as yn dhwhol, ywg at byfynas misr, na fe tyn ysdiach awn. Nas misr am sy'n jög sio, gyfyle med a chwyd am sy'n fiachgyg. Yn y gwarach as yn ma sio, na na fi hech gyn stad cael yn dynnu. Y cwr mes môr eitha grasa. Gwy sio ha moch gygain. Nachel yn dynnu
an hen gaf i hilyw eraill fo emegys. Gan yn ygys y lwyd rôl y hef hen, y fwyd hen tren bristol. Gan yn smyr y hef hen gyn, y chochreth ar yn garagas yn y brip yn y sŵl. Et gael jög hawt janef syl ar gain. Gyrawn tre gras ygys tre gras y fain. Ha dynnu gofir i harnen. Als ik het wallig nach bieke brach hier, de heup de woordse, gedit het de mag als een heuvel, en dan pjach ik geitje. Ach, het het de mag als een heuvel, als jacht en een jurjach, maar pjach ik gein sturig, ik is een gein meubach, twee oper, evig gach, een spirit nou. Gaf i duw hosach unile, nôr y hyd am yn bas. Gyda 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 y sien ffyr, dy chwt duw hosach chwtile, ein hwrys yn hwhl o sio, y hwb nofach, y hwb iolus, y hwb ffenis y gyn, ga jög stasach na siwriach, Gaan de leun tu hoshach nachhele. Dat is een gete walloch sio oper eifach gach een spirit ma. Gaf ik een genef ulen as gilen as snachke. Agus gaf ik een koer fach haar en maher. Dat is een gete walloch sio hawein ha geren mun fjachke. Sio hawein ha ruies lug. Met vatten behe, met njol zijn hachtig zijn vleugels en Satan. Gyda sio fwy'n gyda fan ha gadja chwg sy'n genef arach as y chwm slantje vatten hwyrys sy'n hwyl a sio. Gyda sio fwy'n gyda fys y geren mystadja manem. Gyda sio fwy'n gyda ha hynnyfan y mir na chwg y fyr yn ofa chwg. Ach y lan oprach yn slantje fein, de jökol ywys balach fi. Gyda sio fwy'n gyda ha graag ach yn braren. Ygys ac yn efgarst ach an y fi fenkin, piachgi, niwn bachag sy'n yn dosio sgacht yn y riach. Gyda sio fwy'n gyda ha, gyda'r gwyau as le, y gharstjen sy loch dain, ag nachel immerag Christ na immerag siwriach. Negus y gwni mar yn chet na as yen y riach, sy gerain mohimichol, na naam diogach a hagar cwrs ach yma fwr. As yng Nghymru falwch gyda artsen solas yn hwyd, negus halin y talafin. Ygys gyfelad yn swyachog, am sy sgyr y siomar hat yn swyachog, am y sgyr i chynele. Ygys seg y bydw hen ca cwrstiachog. Gybygad mar garag y fi y chwrstach i lat hen, sef isgach i lat hen. Ygys gybyg yn behe masioch. Ygys gybyg cwriach mewn behe. Ygys gybyg anig gyda'n y hwle, neg yn boniad gwse. Bydd coenach ag a chynach ge, Iesu yn ffem yn ule, yr dy hairys yn y glor, sa ies y Christ ar tiwrna. Ygys ha ffys ac yn y cyn, ygys y sien yr doch o he, nas gryser yn ywsiwt y chwrys yn doi anasa. König o'r mar yn ched na y fain ysgwch sy'n yn dŵn ys dyna dachien san yn losbeth yw'n. Gybwyd y fianoch gora yn fag yw. Gwyd mohol et o faher ach chen. Ygys gwyd y ticsyn gyfyl siref y siachgysyn mar yn ched na rygianef na'n swygyn. Ygyn mar a hec y gors et o fwr. Ha slan ygys pafen am boes na nyngen. Bydd y dos gaif gras gyfydd ffehef o'r lle.
Negus graag gybi fan jyrtje, dydy ielig yn dwe. Bytos geras swaantje farwel sien reer te hal heen. Dwi mit das lehe waantje naar meske harry braun. Bedoel heen het als kaarsdag kan een waantje rasjen. Ganjel goe waas ik au met bi fatte woei. En dat wil ik je nog goe maar het toch goe heen. Nach helak me shop alle wares. Ik wist gewelschen ule dolkus kip of de jongens die jeriger toedes. U het de jongens is sjurjacht. Nach die kriers, nach die garachers. Als ik het elkaar mogen. Fach haar waar baas. Snap ik even niet jenen ze weg haar schaf. Ik begin waar haar schenning hani. Fach haar een nintje. Jeriger toedes. Gefeefschen koele goed. Dus wocht dains koele goed. Dus na aken. Ergens geen uggy roeft heen. Ook een beetje jullie met haar kaartigheid. De 84 keer. Gaat je aan 84 keer nooit. Niks gebeurt op jou nog als ziek in de schouw de waardje. Nou, wat gegaan. Je hebt toch wel een schuil te vloer. Ik is menig aan de viering. Smander in je jesker is. Je bent goed jeniges. Ik leeg stier hasho, kumalef halabuay, ruter pina nierpi, puna honost an abuay. Negus gebitu tarik deun yukutein, kuriaref de buay, gebik dever to vanjas to njas. Har oni dat abuay jule, nebit hakse, nas je, na hasse stiere, na heliole sorse. Bekunnig kwam wat de vaas was, maar vlein een bewirkeling hierne. U is een mis nog maar in hetene een bochtjak is. Bekunnig hoorn maar kleer, bjannig gach koin of allee, gach tjachker of allee. Skunig dag wache ha, de lukkig sies, genaam ha scha, gebucht de waarheid, gebit u heen der scha, kommes, riesje wie, Rashi got harsh the vanje. Nigus bekoinach döver fat farsnach geria. Se kuinach orne Maria. Dos going spirit na harachish. O pilshin, vor nemetjes, vor naam dierga. Ukut he. Shinje guia she had riach gules. Gach churloch. Gina locha fasuas. In hanyalos harishul. Nigus in tanyalos ashen sundachi, in tanyalos ashen in a paranten. Ook een paranten, kan jilikig heen orste, zit a churemse, igus a tjökish ne klonje, en at jakoste. Igus goeie met as je, na haatjach en frigend huwen, fare wel kokkiens, fare wel een hule schorsje gegager, gebet dus, Torshi, vis, wintje rasjen. Kan nog drochtjen. Het ja nog een kruif skuligen torschal. Uges aan zijn nigen chenule denem, erg baracher. Die maaieringen isje. Du was er nulligens, skachi is amen. Je moet niet zo vaak van hier aan de lichter vallen, de Filippiënen. Ergens in Christus capital, the Epistle of Paul to the Philippians in chapter 3. Je misschien maha kaarsdag fi hanen kriers, maha solas fi kraai, maha kohoman fi in spirit, maha truas fi uges trokere, kollenev magarsjachers. In bishi beginningen, begin graag, begin tal, begin brennacher. Met jenen niet verganstig, met zeg waar hierin. Ach, aan een jirisch wacht in messika heun, gurfjaar na hille, na veel. Na shalab kach
na nícher sin a bhuinnes da fér, ach gachyn yn y nícher a bhuinnes da gwn i fele mar yn chétne. Jymys sin byg yn un cyn chéd na anabse, y fa an y níos y crias. Nech fi ga an yn crwye, nach de vis en a reping ffyn y fi coionon i gyr. A chwysio ffyn an yn gymes, a gael ffyn crw sierefeshi, byr a gianef an yn coslos gyrne. Ygys gari ail an y crw mar gynne, gyrish lych se ffyn, ygys pa ŵyn gwbad sydd yn bas a chyn tesi. Yn yfa sy'n garstig gyr gyro arst mar yn chetne, ygys yw'n gael enem as cawn gach ule enem. Hwm da enem ies ac yn lwp gach flon, da nich yw tar nef ygys da nich yw tar halaf, ygys da nich yw tar hon dalaf. Ygys da natich gach chagre fyr ies y crias yn gierne, hwm glori yn ahad. Jymys sin, y rwy'n fyr magrai, yn marafasib ŵn y gnach yn yfain, a malahaf sy ach misro foa as malahaf. Fa'n oprych i fyr slar gyffeil, le ygol ygys bawchri. Oes ac iag oprych i sanaf ar yn tal ut yn gnyr, ar yr y yen ffeil. Jan na hwle niche gwn gereng, ygys gyn gistarach. Hwn gybysio nioch harach, ygys nioch nonol. Nyr chwaint a gyr, nio fochgoch, am ian gynaloch i'r ygys costa. Mis gymil sysi y jabach mar fochring sy'n gyrhol. Ac ymwyl yma foch gyn y behe, hwm gyn dian mysio ŵl an yn lach ies. Da fri, nach der rwymi gwtievan, ygys nach der hwri ni gwtievan. Se tresach tapet o ffachonga fi ar y lefer, ygys ygys yn jefyd yn eisiau fan y fosach na capitel. Sias gos yn nynaf jaryn sias. Chapter 3 from 1 to 11. Os bar ma vrar et genaf garsach as yn sierne, gwtievan chalish lomsen yn niki ketne ysgrifig dor nwnsi, ach gwysie ha siartieridje. Biefer fyr ffaichgol o fathwyr, biefer fyr ffaichgol o groch bwch goedre, caint eisiau ffein o'n chawm iarau, ar y syni yn gymigol iarau ta genaf erig da yios yn spirit, ys genaf garsach na nios y crias, ygys na chylach yr mwnig yn synior. Dydy gwydyn sy'n mar yn gyd yn mwnig yn fiach yn synior, na hwlys yn iach chylach, gan ffwyd a mwnig yn iach yr synior, ys mo na sy'n y gwydys mysio. Ma hymigol iarag yn ochgol fad o cynioch Israel, da hefen i amen am iawrioch gan i hawri, ar yn bwyga am araso. A hwyr eet at gen y piel yn efeng yn ywchlwys. Ar yn y ffyr yn dach y tas am bwyd nioch farach. Ach mi nithe fan am bwol o'ch don, fes mi I at sy'n yn cawl ys yn ffrios. Siog yn afaras, ygys ham I am mis na nŵl yn nicyn yn cawl, ys yn dro oed ar fes iolus ies y ffrios mo hirne. Ys yn negwlig ni cawl na nŵl yn nicyn, ygys ham I am mis gyr ylwch iad, hwm gyr gorsen ffrios. Ygys gyr ffair awns yn min, gyr mir yn dach ffein ac yma tan bod, ach yn mir yn dach sy'n y ta treffig y ffrios, yn mir yn dach y ta o gyr treffig. Hwm iolus a fi ac yn irsen, ygys yr cwach aserisen, ygys yr cochwmwn ulwngdys, ygys y fi gon machwr an yn coslos cwr y fas, iach yn ymffyding, yn chor tiach asrin y marach, mae
sin a röst, og dyrene, jammer kan vi leve fringet opphold, så en gråtelig klud. Die mit der ersten ist, wie schön ich früh auf so eine Salam Harry, Sherikir, wie ich zu leben, wenn auch vorher Jahren hier. Psalm 89, I'm reading from verse 15. Spiannig yn slwag a hig ysgos yn nwyl ha aib noch haid, yn solus gwant ag nŵn, a ie siar glwys I iad gychar. A dynem sef yn fawr I iad, gwhaib noch mat o chor, es am a fyr yn dach taran, ars i'r iad gymor. Ar mas ysglor yn spiannig sydd, ysdwyr sefan ag ar nŵr, Awn at Taimus pen, ars i'r lach y tre. Os y Jehova dyn am siar, as tarach esgis as styr, sy'n gyr an nef sy'n Israel, ar nas bwy is as styr. Sy'n rhain at sy'n fan o ffotig ar yn gyr, sy'n yn slwg a hygys fos, yn nwy ha ail nach ail.
met de nusse jongens wie er volgen om de Philip en ik het Christus kapitele Jeetje in Philippians chapter 3 and verse 10. Let's read again from verse 8. Circunaverus ham ja mis van de unieken en kou Sean voor oorjachtjes jolus eerste Christ mag hierne. Sean een gulik niet kou van de unieke. Ik is ham ja mis gur oorlog hier om te kosten Christ. Dus gefeier aan mij kun meerentag venakem. Het han wordt. Ach, in jeden Tag schien het taat, waar fitje vlies. In jeden Tag het taat hier te fitje. Om jalen se wieke mersen. Ik is knoach aferisen. Ik is volkomen ulungisch. Neer wie dan, mag voor een kost was kruhere waas. Ik jechen en feuting, een voortjacht om aseri nemara. Kuharek Jeetje jarens, kuda diefisjes in mijn jarens hier. Om jaren te werken mersen, ik is kuach kaferisen. Ik is volkomen olongisch. Vigo mag voeren een kostwas, tussen de baasje jechen en peuting, een voortjacht van aseri nemara. Mensen gaan. Je moet een kritische zijn heuvel. Agus hawch geneving ka unachke het genef spaarn voor eet valihara siet is genef spaarn voor gavi kunjach ugunje is ja gavi nam bui dan bujum sintana banja teed agus at de kruivskule gan schiet in Jefferson heen mag je de kurt vieren. Nou wat gebeurt de kurt brieven. Aan zijn wil ian gavi erig wachten. Ergens had Joshua Gunjes en hartstikke neder wie aan zijn teugel. Dat vieren wat naar waarne. Paas de boeien verlees. Natuurlijk raak wat ik zitten aan de gier. Ergens eet verlees. Café after. Ergens, zonder we zijn niet, we zijn het tuinje Hashem, het voor masselijke trief, tekst. Op een hart tuinje half, die eetbaar is voor je. Ergens kan je hartstikke goed trief aan de machine ha. Je rolok, barak eet, in Joshua tuinje Hashem. Ergens dat goed trief, gar masselijk. Dus, get is roet febel aan een je, ergens niet behorging wie mouwer, ergens behorging wie plas nog wie kele, komen wie eetbaar. Dat je nog heel vol heen kan als zullen gaan, om te prieren, leven kan hapje als jou. Nog heel eet aan heen. Nach hohere graas iket, ha eet ergens eet aan. Ergens ko, beet worden naar Paul heen. Ergens, het is geen koentisch winnigdag, er geipe hem als de windgraas weer is. Toen je een roh eet verlees, ga bewaard roh eet verlees, ach, er schaal dus niet waarschijn, en dan kun je maar op dat verleeg. Ergens, reer in ieder dag dat ze bus. We zijn maar een pharisee, schouwting, in ieder dag dat we zijn, dat bij het vol kunst smaller be. Ga je wat een juwen, galug, is het jachte. Galug amor. Ze zullen correct aan het half je. Ergens, zullen correct voor het eerst overge aan die gelen hebben woontje af is aan een door die is de paas. Er zijn nog in met haar een honderst moord aan niet aan heen, maar er zullen te kunnen weer een galukse moord ergens kunnen fixen in nieheid jenes. Maar die is in niet te ha niet in die moord, die is niet die moord.
maar je schijnen weer ik ga naar le joles slaantje in June. Agus maar zo Paul de Boringas en Babas le uterus manne ni hasja. Nes is nie festin de puyen en manne hok met haar wel eet woord. Han je natuurlijk schijnker in harik juntie journey maar een woord heen. Agus ni ma had gaal vertalla le doi charni je. Han je een gaal le doi charni je. Had ik in mij nog heen Tjeckisch miskartaren. Als je daar duurt en op het charni aan de mannen dingen zijn bij. Ha dingen ha schijnen mis, je moet toch goed willen. Ha schaf hier. Gule waan jukje doi charni je. Ha wie tolik le doi charni se bielen. He waan jukje doi charni je. Uges. He waan jukje le wog moraf te gehen. Jara woge waschen. Wa hat vier ga jietje. Ga juk ekur amen. Is je hulp hachtel. Han o bodje. Ekur amen je hulp hachtel. At jullie de nacht gegaan aan de show naar ochtel heen. Dus je tunje ik harnige van is soering wie de harik aan de juksen gussen jurne. Is een soering mag je bij kuragaarsten en chemical een tasbanu hoek jurgen naar ochtel. Is doi charnige. Is huilige zijn. Maar de ha Paul nog gegaan aan zijn kapte dat ja. Ne de ha gras je bent in die anem dunjer fi. En gerab niet in wa een uur smaakt gemat priesel naar haver. Priesel aan de jukjo. Corrector gerab se vooroude. Is het harik. Zoals het de voorstag. Wanneer gerab se hashen. Kal doos weer se ha gras je bent in die anem. Het kilikje verlaat. Niet in Hashem, maar roet in Hasura. Wat in de schallig Paul, maar over. Wat zal ik iemand? Jullie weer vallen. Ergens. Als je niet in de schacht en een heuvel paddel, ga je dat alleen. Een harkes in jonge jaren. Ergens is het gras weer waan. Ga je toch geen jaren jaar. Ga je tiksen tarieren, gewilchen vallen. Dan gaat dat again. Ergens niet de gras het bent in zijn dunje. Het was geen jachtje. Nach horinga olie en van de roterpie. Nach horinga jarapse goed aan de roterpie. Nach halligem aan de roterpie. Te we mooi wie Christian aan de eerste keer. So is geen pijn. Jongens die wat hapstel er een haar. Als je nog kunt kussen. Get de jevers niet bij maler marofdag. Maler doen je wie komen. Wat wezen, hoe het te Hashem, ga je Hashem nog te show, nach het niet in Hashem het alle hissen, met de hiksen kot je pehe, de vergunje gehad pehe is, nach zuur niet in Shem, het schijn. Dus we betalen met de wat in Schausting, in een miljoen, we was zo, het Paul, of een miljoen naar zo, weer een roller. Aan de hier gachtig. En tasje gescho hom joles wie aken zijn. Dus ha joles is joles aan. Dus niet meer kun je gewoon een hachtel en hachtel gaan met scripteren. Dus hachtel die Paul en niemand hachtel zeggen hachtel waar kan als Jaren magere gaan zo hoog als kapitel 4 kan ik hier liefde van de Corinthiërs. Ha fysieke nach heel zuur het dieven in dierne. Een vachtelation vis. En zo vachtelation ik kan het ja vis aan zoveel waarna na fullness. Dus als je rollen via een dag in de Hashem voor vrug. Dus zo moet tiksen in de houtkaal, daardoor dat zijn die kelen, die brief en nachtje. Voor de rest, ze doet de hand over het kleintje. Kun je geen
Jacob is in nie man cool in Kimmerai. Dus je had toen je kiesgoed maar route harken, dan heel macht men hebben in de schachten naar huis. Het gaat trief dat je vesting, die had je geen eugerie dus een route, maar een golden skele. Het er jalletje is naar huis, van een nie maar een hiksje. Ik zou waarschijnlijk hebben ze niet vesting een vachtelot wat Paul klachten aan de Corinthiërs. Hoe fijn Thomas kunnen zijn het in het jaar aan de visstraf boundary heba. Dat han ik is 100 keer heen. Niet in een golden skele. Dus han niet erop briaken aan een skele golden. Maar Karl breken van een skele waarschijnlijk. Ach bij mocht hokkerig, is er wat skele waarschijnlijk. Nog hoont is van je horst een toejacht, maar er was zit je vecht in de zoelen heen. Wel noorzat, maar je bij waarnacht als een jolle zegt. Schiet maar zijn, een vacht of zijn, het chandere naars betrieg aan onze scripteren. Er zijn 4 mohimichel een glitschwacht maar een geefne. Je moet toch rood aan de behe, aan de visstrafeur glitschwacht. Maar een boering op de raken wil, maar je bij waarnacht zijn jolles. Draagt een jolles her uiting erheen. Gewakt ze her, geannemen op ze her. Dan gaan we met die kurjerapse aan de voelens van de fjord. Maar hij aan zijn jolles en horsaf eftenis maakt her oerhorsaf uit. Dan gaan het hikschen, niet hikschen, maar hikken ze iat, dat ik met vliegen nog een schach. Ach, een vachtel had Paul klacht aan de show. Sjá tíoch uit. Ach, daar doet een kaarstje ze ha iterus. Is een kusper is Sean een wil in jolles a shokavi. Is een rotele hekale schach. Jolles hakavi metach uit. Is geen je kaarstje jolles hakavi metach uit. Ach, geen je kier gavital. In jolles a show. Han je jolles a show gupra gavi rikshin makkebyg waarnacht na gavi rikshin maar heder imelanach kana hurin in kar op rish. Is samarshena ha en jolles a ha ek niran fieste. Jolles hier. Jolles en ik hier. Als je net een stuurtje in de geestje kan ik hier ja, ik wil jolles immel aan de oorzaak. Als dat ik wil immel aan de jeugdshow, aan zijn heugelshow, hashing, het tikschen, markebukschen, kan je trui, gewoon je het erop. Als het hier ja, hashing ugly. Immel aan als een jolles aan de jeugdshow. Ach, het gaan je Imelana, Angel in Charles a show, Govi, Imelan, Anavi, maar een hele, naam met hakkenkale Anavi exhauste, Hanoringu, in Gnejoles en Copraag, in Giorn. How Jelicke, de Sint-Hieschen, maar een beetje Efenjoles had Nisjoria. Schermata Gne in Joles Munro Paul die wavarst aan de show. Ze zo goed ze haarstellen. Ha Joles laat dat ik een goede kwik wacht in Gierne. Ach en je schenne kielog uit. Kan er nu thuis de Joles een hekkach kwik wacht. A kutje kwik wie sa para komen zachte tikschen barach tjökisken, niet weten zijn, zo'n keer van je show, als de hulu kan al. Als de ga je nog maar geren, wat je, in je vechten zit er jallig humor, waar het er is, kutje luchtria, waar een dunjes komers verlichten. Zomaar in je waan komers verlichten, tikschen, de scripterens, de tjökisken, ach komers kutje, schene horslisch. Ergens, dunjele waar komers, Halihetje aan de wikenier aan de noodprikkens, maar zijn achteraan hebben zeker zijn ik wie grimmige tjökisken toon, is ja dat sloa. Achteraan zijn het staat er verlaat,
van een jolis en weg ach ja. Dat jolis slaat al achterlijk hele een vanie. Nesje. De overige zijn ook als je show. She hakken je show haarsten ach het hapstal. Haar kussen jeun je ruggen talavin die maar unaun. Ik er uire hummus, ugus ik een napstal Paul. Ugus ik een jolis en ik een napstal Paul. Dat je gaan haar ik stoers om hier te jongen zie interesse van jij. Ugus ga je gaan je een napstal Paul saasje nish het huis die jolis ha ik. Hij saasje de geneen jolis. Ach en je saasje dus in het huis ha ik de jolis. Ugus dat huis weg in napstal de jolis ik in jeravame ha scha. Vater hasha goed middag. In jolis het porin te geet nog herpie. Grimmig weer vatte hoeders aan zijn deuvel als jou. Ga juggers in vesting een non-principal. Ik koop in de show aan een naam vol. Het is behoren wie koop aan een naam kach kriegt wat aan de show. Ze zijn show. Ga behoren je het jammer wie wie tolletje dus een thuis de jaren haken. Nou heel Christen heden nog geweest. Eentje ik horen in. Gras Jezus naam. Ugus maar een keetne een hanem wie vallen. Ach Chris, ugus tas na kori. Ze willen hele show het je. Ze nooit uit de gras. Gullen manier dat ze show gestaan hem heen. Ik ga je zijn jaren te horen weer Christen. Ga je how kiri parach jaren zit. How kiri een jaren te show die mensen. Dat is dus geen koen te zijn ja. Toen kasser is zijn. Gekomen naar oorlogen zijn. Maar zijn er eerst. Ugus. Je behoren meer dan zo een jaar. Je bent er jaren te meten. En je jaren te die meten gaat, is ga jaren te zijn. Dan kun je gaan, Ugus. Ga je jaren nodig werken. Zo je dan smaakt het in je morgen bij. Je moet maken naar haarsten. Jaren te die leert maken. Je moet toch kuspet zijn teugel als jou. Je moet toch goed als een teugel als jou. Dan maar even general knowledge wie ik ben je. Voor het female als zijn. Ja, je moet dat goed aan zijn schaak in je alles werken tegen. Maar het is het. Ach, je moet dat goed delen ha female behöver je alles. Ach, het er jallig niet zo wie female. Ergens toen je weer viergen het in je morgen en weer heen. Ergens, heb anders gaan we kennen het in je morgen heen en wat Paul en meer nog een paar jaren zegt eerste. Die man je schijne spirit behoren we aan en dan bij meer nog een paar jaren het eerste. Wees je meer nog geen jalen zoals je wie mee dat je begonnen kan byggen in die jaren kallig die Christen. Schijne route weg is aan arbeid. August en ik raak wat 3 routen wij meer nog uit. August. Ga wij komen zeg ja niet in waarschijnlijk maar 3 routen wie onder je wie een echt zit te horen daar. Rooi, alle rooi naar klaar. August. Christus Señor, August, ja, is een napstel Paul, checkers. En ze zo goed. Gaat doen je half, ik, August een goede en niet in Arsen. Wat doen je half, wat ik je rooi, net van rooi, hier, maar ik ben naar klaar. Ik Christus Señor, is een goede Paul, ze hoort baas op jachtje. Zijn een goede haarsten. Gewoon je zien je met een tjachken moorden van het gewijne geladen. Herskens, Ralfs, is Ebenezer herskens. Osten, steun je maar schijn. Bedoel je gewoon, dat gewoon je zien het in je moorden te doen. En wat na zo je harsen, ik geef je een tjachken en eenmaal wat schijn, gaat doe een tjachken af voor je pihoren, ga je het heugelaar schokken, die is geen dag, is tjachken evrenis. Ik is waarschijnlijk harsen te weg. Toen je vriend en geliefde relatie tot Paul, ik hoort en heen, harashen, dat jaren goed er pieken, gebeurt er jaren. Ze wie wanhaasetje, dus een hulpige hadjeren tjane, ik is wie geestje, getast,
ar de ochgol agus a bhí Christian an an níos a críos sinna ní a ha na scriptarin a gáine i gunne bitianad. Nes sé Paul an na seomata agus a mír nach geolalas a fieste agus cúach asarisa. Nes sé súla mí go trí go bhí sinne ná tucis i dheogal barach cútean fulógus agus bás fieste na hasni dheogal asari fieste. Agus Jéime sí bethárgin dí cumar a thula a sin chu nach Paul héna rá go rá in seamanach mar a rochríosta i réidir bhna miribh go rá an seamanach díomhain agus an gréitefstan díomhain mar an chéitne. Mar becríos a réidir bhna miribh cha bh úlach na fulógusan na bás fieste is duine sa bí in hearne. Sa den magin mar táthásgan a bhí go céint ar an thuúsú op an is láinte féimis ní thula seo chuma choramach scólar i chéile channe sí ceanmh öirigh do chríosta cha marab an san nóid a sin ceanmh öirigh do chríosta ar ástach go déisláid na mórach agus dana bhéle díod thahar ar a thula cúach go háir sin an chríosta dana bhís ní ceanmh öirigh ach char a dóid an sa big Prasje in jitter janer aardwoe jeslife na mora. Moet bugge en hasach volop ugus a paasuting ugus a heen iprik zoals en laher. Ugus maar zijn famous in dag met de horslijn. Gaan je waan ulokussen ugus oorlog ugus a waas. Aseri maring heetne. Nesje koach kasserisen als je in hasach. Maar de bakkiers de heen in lavast, aan de Jechef Capital, de harskal er jaan. Maar de lavast en heen, maar een goeachgewekje aan hem, illegal schiet. Ergens ries een klachgewekje. Ergens kere scho een maanje hoere van naar. Ha goeach zijn, veel misschien wichtig zijn, een goeach zijn, maar een keetne. Stuurlijk maar in geetne gewel, sjo, ik get een geschenst maatje, ik hier terug de hek Paul, zijn nawerk, sjotje, zijn Paul, gelauwers en sjo, maar fritschwach, ga je, sjotje in de schacht en een goes, maar in geetne, doe het in je vestjen, kuach, aseri, vierste, aan de behe, gach, njach, aha, hier af. Zeg ik, aan de nage, na begage we schisse, we geluch gulle et schisse malerissen. Or geluch gulle aan de nage. Ergens verage, maar schaun luch gulle, ergens marschene begesnir schisse, we giarsne schisse malerissen. Huchtjage, huchtje luch malerissen. Marschene haast in waschunje, Oele aan de nage, want ik hier taat je huuf, kent dus de huuf, piachkik. Als je in oele aan het, de huuf dat je je malerissen. Ach, nu die hadden zien de dare gage, daar kun je met verlucht zijn. Daar je toele aan zijn, ga je in keesig malerissen. Dus kunst je in keesig malerissen. Feemiat maar in keetne eri malerissen. Uus af in je vijfjen boeine hasseri aan ze dunje wie hier nog uit. Uus geschone ha dunje hier nog uit. Ha jonken door krieste baas in de hand. Hij krieste ieprig is schon een dunje hajen. Hoe een dunje zijn baas manjeri krieste. Hij moloch je julen le macht je. Is ga een dunje hajen. Ugus aan de jeugdschens in je 15 koach aserissen. Para willen soska de heramelach dunje een gurm gu evach gaf ze zijn tikschen koach aseri marschen. Als zullen zijn getakerij hek een napstel aan zijn nawerk aan de show. Ach, wie visrachel koach aseri fiers. Na grijpen koach gasserig virus, na grootse terugpitje,
gachwa. Agus ach sy'n effectyn cwach as yr I Christ, an fi cwrch o bas, gynnyfr yn y cola, tren spirit, sien cwach as yr I Christ. Cwach as yr I Christ, an fi togal ar cancesi, se gwyddan ar cancesi gachwa, an y nyrislach, agus an y mwlach gasen. Sy'n effectyn na hyn mar yn geitne, cwach as yr I Christ. Sy'n effectyn cwach as yr I Christ, an fi y dollar trechritje, gan yn laat sien na fiola, cwach gan yn dorochydys, agus mar a hasúhla fiach na dynja, a harrig ar falaf, for ni can ge, agus an fi bwonachig am sa chitjef, sy'n effectyn cwach as yr I Christ, am sy'n ni can sien mar yn geitna, agus Paul the Harsten en Mirnachig, fi fietsrachig, yn cwach gyfa sio, na hwyachig, na glwysid, gachfa, amsgach cêm, fet hors an y sydd, an y menem yn giorna. Ys ydy hal y synia, yn lwyd rwyd, efo cynnachig, rys yn abstal Paul, na dylu ydysyn amsyn rohe. Nid I chys yn mar efo fwynt yr ffein y geri yn nas na ygi, mar efo ysgwrsys, mar efo fehe gwtrich an y cwnnors. Ygys cwtyd fi cyn a hafst y swych yn hasen, gyby cwach gan y dorochydys, tran dar ireb, ac gyby cwach na hasari, y cyn y ffacys, ams na swych yn y farsen. Y ganyan ygys yn dorochydys fe a chwrs nach yn gwtrich. Y ganyan sy'n meddwl fan y nicyn fel sien ar fwy cogyn a ygi, gymboringa fi genaf garstiachus yn gys mian na swychyn dyr efo sien cwach na hasari. A hyn yr is Christ noch gygain na nicyn hedwlachig bochig fi. Gyffeim sy'n I fi gragachig ygain ar naicen, sien cwach na hasari yr is. O hanel a cwmysach da nach fi sienig ianaf na nas pen a han yn iast yn giorna. Agus yr is neu chiw smaatje nich yn dwli y gwtig y diet dynia ams yn ristol. Agus nid y swrint an y dynia a men y chwrys na nich yn dwli casien. Agus ydy gael na nich yn dwli casien o laif yn giorna. Sydd I cretsen gyda hedr efo grymachyd na jelig yn asien rysig yn naam sien fi gael trachetje fi cretsen gyfer maent o hynasta. Ganyan scha mi choloch ygys ha yn geraf drwy'r hasien gael gyfer maent o fi hynna hau ffet yn y hen bar yn gyd na cwach aser I Christ. Os yn ffet yn cwach aser I Christ mar yn gyd na an y nônien efach ga Fwa ie. Mar a hat yn croch gersen. Y ganyan ygys y lwyd rwyd y gytig fi hob mi choloch na niatri gael at y cwmal y doleras yr is go car gras. Cwmal gröym dau mersen. Cwmal a charsten an y sydd yn ywrtysyn ffachor y hwlsen. Y ganyan smar a gytig y hwle calile fi gwpryn yn ygi, gael nach ligat as yn gröym, sy'n ffentyn cwach na hasari am y sien mar yn geidna. Ygys, nid y gys am hyd am y niachtri cretfych yn jawn gymini, na gynnyfr yn môr efo iat yn cwmysach y ianaf. Iegon, eich o pen am y sydd am y glach, neu ail yn y cwnan. Ygys, Dost as yn y ffechyn am sy'n gröym y rhaenau yr y nail o fasien. Am sy'n glach, am sy'n rohair y nail o fasien. Diolch yn y ffechyn y sien, ach am fi coed yr as, ach cwach na hasari. Diolch yn y ffechyn am y cretjef Abraham, am fi gybr sŵr y fach ten, ach cwach na hasari. Diolch yn y ffechyn am y ffert yn jo, am y sydd le ulwgysyn môr,
agus chur glár inam an dúrne, dí has na fecht na sin mar a géitne ach cuaach na hasarí. Agus an orsat lirars that I might know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings. Now, the believer benefits from the sufferings of Christ. He was wounded for our transgressions, bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Our sins are pardoned because our sins were laid upon him. They were punished, and they were blotted out as a thick cloud. We see their fellowship with him in his suffering. And then we see the imputation of Christ's righteousness. It was through obedience and suffering that he had to work out a righteousness on behalf of sinners, a righteousness which God would accept, and no other righteousness. There is no robe, there is no clothing like this righteousness, Christ's righteousness, with which every justified sinner is clothed. Yet, for us to be made partakers of that righteousness, first he had to suffer, and now we are reaping the benefits of his suffering and of his death. So you could look at fellowship with his sufferings in that sense. But I'm inclined to feel that Paul here is, again, I'm not going back on what I have said, but you cannot help overlapping slightly, that this, of course, goes back to what he has already said in connection with knowing Christ and the power of his resurrection. That Christ's sufferings were to be a channel through which he was to have fellowship with him. And as I've already mentioned, even taking up our cross daily, we are having fellowship with his sufferings. We have fellowship with his sufferings when we bear reproach for the name of Christ. You know, if we try and take reproach out of the Christian faith, we are not faithful to God. There is no way we can be the friends of God and the friends of the world. No way, friends. We must nail our colors to the mast. We must not be equivocal with our statements. We must be strong and steadfast. We must stand up for the things of God. And if we do, you are going to be in the minority. And if you're going to be in the minority, you can rest assured you're going to suffer some degree of ridicule and reproach. But you see, you're having suffering. You're having fellowship with Christ in his sufferings. Even in our self-denial, in seeking to do the will of God, in disciplining our own lives, in all these things we're having fellowship with him in his sufferings. But you see, friends, this is also important, not to lose sight of a gracious Father, not to lose sight of the love of God, not to lose sight of serving him when he hides his face, when providence frowns upon us, when maybe there is little peace within, when we're afflicted by Satan and by the world, not to lose sight of him. That's the example the Savior set before us. Know yourselves how at that very darkest moment in his experience, yet he still clung to God as his God. My God, why hast thou forsaken me? Fellowship with him in his suffering.
And the same applies to providences, sore and trying providences, that we remain consistently faithful to Him, that we suffer for His sake, that we suffer having His glory in view. Remember, it was the Son's delight to do the will of God, and it was the will of God that the Son should suffer like no one else ever suffered. And yet the Son willingly accepted the Father's will, and He carried out everything meticulously to the glory of the Father. And so if we are the children of God, we must be prepared to cut ourselves off from the world. We must be prepared to take up our cross and follow Him. We must be prepared to do His will and not to satisfy ourselves. We must be prepared to stand up for what is right, and stand up for the truth, and stand up for His day, stand up for the teachings of Scripture. These are the standards. And whatever we suffer in the course of our duty, we are having fellowship with Him in His sufferings. And we are here today, friends, and we are good weather Christians. It's high time we started questioning ourselves. We cannot serve two masters. We cannot serve God and mammon. We cannot be a friend of God and a friend of the world. We must come clean in all these matters. We've got to cast our lot in with Him and serve Him. The time is nearly gone, and then he goes on and he says, fellowship with His sufferings, and be conformed to the likeness of His death. Now, when we look at the death of Christ, it was the noblest expression of love, wasn't it? It certainly was the noblest expression of love, and it was the strongest endearing motive to obedience. He was obedient to God even into death itself. It was the most unique pattern to imitate, and the believer ought to imitate Christ's example. And then when we consider His filial tenderness there on the cross, how we ought to imitate that as well. Amidst His own sufferings, He saw His mother, and He had concern for His mother, and He instructed John to look after his mother. Amidst His own sufferings, He had concern for the malefactor, who was concerned about his salvation. The most solemn, the most important thing any person can ever experience in this life, the well-being of his own soul. Everything else pales into insignificance. But the importance of our soul's well-being can never be overemphasized. And that was the malefactor's chief, in fact I could say his only concern at that crucial hour. Remember me when thou comest into thy kingdom. And see His tenderness and His consideration today. Shalt thou be with me in paradise. Concern for the well-being of his soul. And then, furthermore, we see Him there as the servant of Jehovah, fulfilling the law. Father, forgive them, for they know not what they do. I think I mentioned before, we don't believe that's an intercessory prayer at all. We believe that to be the servant fulfilling the law. Love the Lord thy God and thy neighbor as thyself. And He fulfilled the law and made it honorable. Not a jot nor a tittle of the law shall fail, till all be fulfilled. And after He had said so, then He gave up the ghost. Fulfilled everything. And Paul, therefore, was desirous of the power of His resurrection, so that he would live the life in the midst of his sufferings. He would still cling to his God.
but then he was also looking to conformity to the death of Christ. How submissive he was, how beautiful his example was as he was going out, as it were, from this world, at least in terms of his state of humiliation. And this is what he was looking for, total conformity to Christ's likeness. And briefly, he ends off that by I forget how it is in English, so that he would anyway obtain the resurrection from the dead. I just can't get a hold of the authorized version how it is this. And that is, of course, the physical resurrection he has in view now. That only those who live this life, only those who know the power of his resurrection, only those who live in conformity to the death of Christ, only such can expect a glorious resurrection. All shall be resurrected, but not all shall have a glorious resurrection. And there we see Paul pointing us to the end of the matter. And that's what we must do as well. Our end in mind to bear. Wherever we go in this life, whatever we do, let us remember, we will leave everything behind. Everything behind. And when death is coming near, and we're ready there to come face to face with the Lord, what will honor mean to us that day? What would wealth mean to us? What would possessions mean to us? What would anything mean to us that day? Everything becomes meaningless. What matters at that crucial hour is that if we can say, I know that my Redeemer liveth, that we can come face to face with the Lord without shame, that our lives have been transformed into his likeness. Friends, before I close, I will remind each one of you, as I remind myself, let us always keep our end in mind. Keep the end of the matter in mind. If you're trying to satisfy the flesh can never be satisfied. Never, friends. It's like the fire. Doesn't matter how much fuel you pour in the fire, you will never satisfy the fire. And the flesh can never be satisfied. Never, ever, ever. And you can run your course through this world and come to the end of your day. And what of all these things you lived for? They're all behind you now. And the consequences of that godless life is before you forever. May God bless you, dear God. And of nervous and pursuit, time Sean, a decrane to Michel Doctor, check every doctor, gas fury, check every doctor, cigar, come out cast, check and big meal, ekachenakin, Sean in Yawless the Hashaw, Negus Yats in a hooer, in Jawless a short, Happy Geary, in Jawless a shenedy metaphor. Ach, this tashdara, ashtjoy farach yala. This a ruy hekin yalas a shened and bear. This a harsh dachas in guy, the vitari, when in yalas a shen. This maller in your yes, get it is, the was in the Lucas sky, yes, amen. We can we share the Gia Salam here, Kineva, the Dayari Mayeri, Kintalam, Psalm 16, the last two verses of the Psalm. Aram Sanui, Hanakela, Dias Manamerana, Kaliku Fos, the Herkin, and Penska Trulia. Gorshina Pehanokitu, at the Vahar Lanaim is Pa, as like the Gis, my Pena Ye, more who of his Kipra. Yaran Yashin Rams and Way Hanakela, yes, Manan, Irena.
Yes,